Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ahmad Beda Official. Kali ini saya akan mereview sound wahid audio. Oke, kita lanjut reviewnya bos. Yang bawah ini 20 ampere teman-teman, yang atas asli. Kita lihat perkabelannya dulu teman-teman. Sudah pakai SPL audio. Tampilan belakangnya yang bawa RCF teman-teman, 15 in. Untuk low single 10 in, ini 12 in teman-teman, plus Twitter. Crossover pakai asli, equalizer DBX, mixer asli. Official proposal. I'm the DJ. Speaker check. Speaker check. We should all wear polka dots. I'm bastard. Speaker check. Bagaimana? Lanjut. Speaker check. Official proposal. I'm the DJ.
DJ Dian Revolution and MC ST perform Lupa Audio Pro Jember Production. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,